लोकसभा चंगमारी अंगै तंगमानि जरावा हास्तेनि दालबिदाल साखामनगो ब्लाड बैंक रगो थैनि बियाल अंगमानि नुकजाखा आबहाय जरा रगो मंत्री okra Dr.Manik saha hasteनि जत मथाते लुकुरगनि थानि कबुकमुं खलायमानि साक्तारे थैरिनानि बागै मंत्री okra नि आ कबुकमुं बायनो सांग्रं सालो थैरिमानि panda songsajakha agartala pura nigamनि 39 नং वार्डनि bwkhaktwi वार्डनि कम्युनिटी हलो आ panda songsajakha साक्तारे थैरिमानि panda phai manjak फाइके हास्तेनि मंत्री okra Dr.Manik saha agartala pura nigamनि मेयर Dipak majumdar 39 नং वार्डनि corporator Alok akosong मंत्री okra panda phai saklaikha कोभिडनि जरावते 2023 बिसिनि विधानसभा चंगमारिनि जराव हास्तेनि साखामनगो थैनि बियाल गोबांनो अंगमानि नुकजाखा आफ्रुनो थै दिनानि बागै हास्तेनि लुकुरकनो कबकमुं खलायमानि आ कबकमुंनो रगिनो ताबुक हास्तेनि लुकुरक साक्थारै थै रिमानि पान्दा खलाय दंखा थै रिमानि गाहाय गाहाम सामुक हदारगो गरि हनि साखा मंत्री okra যখন এই ধরনের ইলেকশন হয় তখনই রক্ত স্বল্পতা দেখা যায় এবার লোকসভার ইলেকশন সেখানেও আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি সেই কারণে এই যে ব্লাড ব্যাংকগুলো আছে আমাদের সেখানে রক্ত স্বল্পতা যেহেতু দেখা দিয়েছে সেখানে আমি আবেদন রেখেছিলাম এখনো রাখছি যাতে যারা যেসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন আছে ক্লাব আছে তারা যেন এগিয়ে আসেন স্কুল কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা যেন এগিয়ে আসেন এবং রক্তদানের প্রতি Sangrong salo 125 jona lukurok sakthare thrimani nukjakha te abuni logi abohaino panda songsa rimani bagai 39 nong ward ni corporator Alok raino bo hambai yafarka montri okra bio report kokharang